जानते हैं कहाँ है अर्श मुवल्ला हुजूर जानते हैं। এই নাটটা হচ্ছে আকীদার নাত। কিসের নাত? আকীদার নাত। আল্লাহ রাসূলের হাজের নাজেরের উপরে লেখা এই নাটটা। তো শায়ের বলছেন যে জো হো চুকা হ্যায় জো হোগা হুজুর জানতে হে, যা কিছু হয়েছে যা কিছু হবে সব কিছুর জ্ঞান আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাখেন। এই জন্য শায়ের খুব সুন্দর করে লিখছেন, জো হো চুকা হ্যায় জো হোগা হুজুর জানতে হ্যায়, যা হয়েছে যা কিছু হবে আমার নবী সব জানেন। খোদার দেয়া যত নেয়ামত, খোদার দেয়া যত নেয়ামত আমার নবী সব জানে। उन्हें खबर है कहीं से पर वो दुरूद उन पर, उन्हें खबर है कहीं से पर हो दुरूद उन पर। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। शायर लिखছেন, बरोज हश्रे शफाअत करेंगे चुन चुन कर। আল্লাহ রাসূল শাফায়াত করবে কিনা? শায়ের লিখছেন যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাসূল আশিকে রাসূলদেরকে দেখে দেখে শাফায়াত করবেন। শায়ের কিভাবে লিখছেন যে বরোজ হশরে शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। क्यों? क्योंकि हर के गुलामों का चेहरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुवल्ला हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुवल्ला हुजूर जानते हैं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। लमिया तीन ज़ीरों का फी नज़र लमिया तीन ज़ीरों का फी नज़र में से ले तो न शुद पैदा जाना। या रसूल জবান খুলে ইনশাআল্লাহ একসাথে সবাই, ইয়া রাসূলুল্লাহ
হাবিব আল্লাহ ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া রাসূল